अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक्सा इस्लामिक एजुकेशन के मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजलो करम से खैर व अफियत से होंगे, और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत और सलामती के साथ प्यार व मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तफाक और इत्तेहाद वाली जिंदगी अता फरमाए, आपको कभी किसी का मुख्ताज ना बनाए, आमीन। सामईन, आज मैं आपके साथ माह रमजान उल मुबारक के चांद का वजीफा शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही मुजर्रिब और आसान है। सबसे पहले तो मैं आप सब सामईन को, अपने तमाम व्यूवर्स को, तमाम सुनने वाले और देखने वाले बहन भाइयों को माह रमजान के चांद की मुबारकबाद देती हूँ। सबको मेरी तरफ से माह रमजान का चांद बरकतों रहमतों वाला मुबारक महीना मुबारक हो। अल्लाह पाक इस पाक महीने में हम सब मुसलमानों पे हजारों रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए और इस महीने को हमारे लिए बख्शिश का जरिया बना दे, आमीन। सामईन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि रमजान उल मुबारक आने वाला है। इस महीने की बहुत सारी रहमतें और बरकतें हैं। ये महीना आखिरत को बेहतर बनाने और जन्नत हासिल करने का महीना है। इस महीने में अल्लाह की रहमतें इंसान पर बारिश की तरह बरसती हैं, रिज़्क़ बारिश की तरह बरसता है। अल्लाह पाक इस महीने के सदके हर करने वाले की दुआ को कबूल करता है, हर मांगने वाले को अता करता है। इस पाक और बाबरकत महीने में आप जितना भी अल्लाह का जिक्र ज़कार करेंगे, दुआएं मांगेंगे, अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को सुनेगा, कबूल करेगा, और जो भी आप जिक्र इलाही करेंगे उसके सदके अल्लाह पाक आपको बख्श देगा, आपकी आखिरत को बेहतर बनाएगा। इस महीने में तमाम गरीबों की अल्लाह पाक मदद करेगा, बेरोजगारों को नेक और हलाल का रिज़्क़ अता करेगा, बेज़रों को ज़र देगा, बेघरों को घर देगा, बेहदायतों को हदायत देगा। सबसे पहले आपने रमजानुल मुबारक के चांद को देखने का एहतमाम करना है, यानी कोशिश करें कि आप चांद को देख लें। चांद देखने के बाद फिर आपने ये दुआ पढ़नी है जो मैं आपको बताती हूँ। जिन लोगों को दुआ आती है वो पढ़ लें, जिनको दुआ नहीं आती वो नोट फरमा लें और चांद को देखकर पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अमनी वल ईमानी वस्सलामती वल इस्लामी रब्बी व रब्बुका। तर्जुमा, ए अल्लाह हम पर अमनो ईमान वाला चांद निकाल। ए चांद, तेरा और मेरा रब एक ही है। इस दुआ को आपने पढ़ना है। जिन लोगों को ये दुआ नहीं आती वो चांद को देखकर 33 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ ले, 33 मरतबा सुबहानल्लाह पढ़ ले, और 33 मरतबा ही आपने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़ के बारगाह इलाही में खुसूसी दुआ करनी है। इंशाअल्लाह इस अमल के करने से अल्लाह पाक आपकी हर हाजत को पूरा करेगा, हर ख्वाहिश को पूरा करेगा, हर मकसद में आपको कामयाबी और कामरानी अता करेगा, आपकी तमाम परेशानियों को खत्म करेगा और रिज़्क़ और दौलत आप पर बारिश की तरह बरसेंगी। इस महीने में अल्लाह तुबारक व तआला की रहमतें वैसे भी बारिश की तरह बरसती हैं। आप सब से गुजारिश है इस महीने की कदर करें और इस महीने की रहमतें बरकतें अपने अंदर समेटे। ये एक ही दिन का वजीफा है। अगर आप इस वजीफे को रमजानुल मुबारक का चांद देखने के बाद कर लें तो इंशाअल्लाह सारा साल अमनो सलामती और खुशहाली वाला गुजरेगा इंशाअल्लाह। सामईन, बहुत सारी अजमतों वाला महीना है, बहुत ही बरकतों वाला महीना है। इस महीने की आमद है। इस महीने में अल्लाह की जो इबादत करेगा अल्लाह की रहमतों बरकतों से मालामाल होगा। अल्लाह करीम उसकी दुनिया को भी बेहतर करेगा, आखिरत को भी बेहतर बनाएगा। अपने गुनाहों से मुआफी मांगे, बुराइयों से बचे, आपस में प्यार और मोहब्बत कायम करे, अच्छे और आला अखलाक से एक दूसरे से बात करे। ये तमाम काम अल्लाह को इतने ज्यादा महबूब हैं। ये सारे दिन के रोजे इबादत से भी अल्लाह को ये ज्यादा महबूब है कि बंदा आपस में प्यार और मोहब्बत से रहे, अमन और सलामती से रहे, अच्छे और आला अखलाक से एक दूसरे से बात करे। ये तमाम काम अल्लाह के नजदीक बहुत ही पसंदीदा समझे जाते हैं, बड़े अजमत वाले हैं। इस मुबारक महीने का चांद नजर आते ही आपने खुशी का इजहार करना है, और खुशी का इजहार आपने अल्लाह का जिक्र करके करना है, अल्लाह की इबादत करके आपने बारगाह इलाही में दुआएं करनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम आपकी हर दुआ को सुनेगा और कबूल फरमाएगा, हमें तरह तरह की नेमतों से नवाजेगा। बहुत अजीम और शान महीने को अल्लाह
اللہ نے ہمارے اوپر بلند کیا ہے، اس پاک مہینے کا سایہ ہم پر فگن کر دیا، اور نیت یہ کر لینی ہے کہ اس مہینے کی ایک ایک گھڑی اللہ کی یاد میں گزارے، اپنے نفس پہ قابو رکھے، ہاتھ پاؤں زبان آنکھوں کو دل کو تمام گناہوں سے دور رکھے۔ اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی جب آپ نے دعا پڑھنی ہے، وظیفہ کرنا ہے، آپ نے جب اللہ سے مانگنا ہے تو اللہ کریم آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ دعا آپ نے بڑی عاجزی انکساری سے مانگنی ہے۔ دعا آپ نے اس طرح مانگنی ہے کہ یا اللہ اس مبارک مہینے کی ساری برکتیں ساری رحمتیں ہماری حالی جھولیوں میں ڈال دو، اس مہینے کی ساری برکتیں رحمتیں ہمیں عطا فرما، ہمارے رزق میں اضافہ فرما، ہمارے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما، کاروبار کو وسیع و کشادہ کر دے، کاروبار میں فراوانی عطا فرما، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو اس پاک مہینے کے صدقے بخش دے، اس پاک مہینے کے صدقے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری بخشش فرما، اس مہینے میں ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس طرح آپ نے اپنے لفظوں میں اللہ سے دعا کرنی ہے۔ یاد رکھیں یہ وظیفہ آپ نے خاص طور پہ اپنی حاجات کو پورا کروانے کے لیے، اپنی دعاؤں کو قبول کرانے کے لیے، ہر مقصد میں کامیابی کے لیے اللہ سے کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو آپ نے صرف ایک ہی دن کرنا ہے، بس چاند نظر آنے کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اور پھر سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دینا ہے۔ اللہ کی ذات آپ کی ہر دعا کو سنے گی، اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو قبولیت کا شرف عطا کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے مجھ سے مانگ میں تجھے عطا کروں گا، تیرے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے عطا کرنے میں کوئی دیر نہیں۔ وظیفہ کرنے کے دوران یوں ہی باتیں اپنے ذہن میں رکھنی ہیں کہ اللہ کریم اس وظیفے کے صدقے ہماری ہر حاجت کو پورا کرے گا، ہر خواہش کو پورا کرے گا، ہر مقصد میں ہمیں کامیابی عطا کرے گا انشاءاللہ بفضل خدا۔ اس مبارک اور آسان سے عمل کو خود بھی کریں، اپنے عزیزوں کا اور فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔